wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive, and I soar. Still I run toward the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Oh, wake up heart and wake up mind, and see the world is yours to find. And with every passing day there's more, calling you out to explore. Get up and go. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. Sudah masalah asisten rumah tangga semua untuk Devi. Terima kasih Devi selama ini mau menemani saya di poli gigi. Juga untuk seluruh teman-teman karyawan-karyawati Puskesmas Songaresem, saya ucapkan terima kasih karena selama ini telah banyak membantu saya dalam bekerja. Juga saya ucapkan terima kasih, mungkin saya belum lama seperti Pak Yanto. Saya di Puskesmas Songaresem ini baru 3,5 tahun. Tapi dari waktu yang sesingkat ini banyak sekali ilmu dan pengalaman baik yang saya dapatkan.
selamat siang. Alhamdulillah perjalanan kami wisata tour dengan Bunda Azima dan Rimata Tour sangat menyenangkan dan membahagiakan. Sumpah jujur ini sangat meriah daripada tahun 2018 lalu. Kedepannya jauh lebih baik lagi, lebih kompak, lebih solid, dan lebih jaya persoalan. Yes. Terima kasih, sukses selalu untuk Rimata Tour.